हेलो गाइस, वेलकम टू मोर मिनी ब्लॉग के। आज देखो सकाल सकाल या सीमा फूल तुलुछ काँ करी बेले मनी जी शीत होती लगी। आ यहाँ देखो इरा मुई यार बाबू रेडी गुना गाधी कर देखो गेटअप दी बाहरी गुना में दी बापो। तापर सीमा सब सामान के जुगे दुछ गुटान रखुछ तेना दी बापो बाहरी गनु देखो सीधा टी बाबू होची यादे आ सबे बाहरी जासु पंदी जी लगी आ मंदिर पास के पहुंची भी गनु ना एटा आ गेट के एंट्री करूछु यहाँ देखो हमें आर यहाँ में पहुंची गनु। ତାପରେ ବର୍ଷା ଗୁଡା ଟିକେ ଧୁଇ ପକଉଛି ଏହା ଦେଖ ନଲକୂଅ ଆତି ଆଉ ନଲକୂଅ ଧୁଇ ଧୁଆ ଦେସୁଁ ଆର ମନ୍ଦିର ପାସକେ ପଳେଇ ଆସୁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ କେ। ଆଉ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଲେ ଆମେ ଠିଆ ଅଛୁ ଦେଖ କାଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ପୂଜା କରୁଥିସ ତେଣୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେସୁଁ। ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ यहाँ ପୂଜା ପାଠ କରି ପକାସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। আর ପୂଜା ପାଠ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ବାହାରି ଗନୁ ଇହାଦେ ଆମେ ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ଆମେ ଇହାଦେ ବାବୁକେ ଟିକେ କହି ଦେଉଛୁ ପ୍ରସାଦ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗନୁ ଘରକେ ଆବାର ଲାଗି ଦେଖ। ଇହାଦେ ଆମେ ଘରକେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତ୍କି ଥିଲା, ବାଏ।